wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أظن في باب جديد أليس كذلك؟ صحيح؟ باب apa sekarang? Bab baru ya? Bab? نعم البيوع والجوع حديث رقم حديث باب رقم 56 باب 56 نعم بسم الله حافظوا انظر في المكتبة إذا موجود كتاب رياض الصالحين خذه 26 في المكتبة هنا في مكتبي 26 56 ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. نعم. وجدتم؟ لما أنا زلت أدور تحت 52 belum 54 Bismillah 55. Baik, Bismillah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bab ju' ya, lapar, karena nggak semua orang lapar itu bisa melakukan yang terbaik ketika dia ingin makan ya. Satu lagi, keutamaan lapar, kehidupan yang keras dan mencukupkan diri dengan sedikit makanan, minuman, pakaian dan lain-lain dari kepentingan diri sendiri dan meninggalkan berbagai syahwat. Qala ta'ala fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna syai'a. Surat Maryam 59 sampai 60. Nah. قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Ayo Qasas 7980. Oh, diterjemahin apa enggak ayatnya? Al-Jin. La ba'sa. Oh iya, agak terjem. Jadi ayat yang pertama dulu ya, Maryam 59 sampai 60. Ustaz, kalau dengar Syekh ngaji itu serasa lagi di Masjidil Haram, Syekh. Insyaallah. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Terus ayat yang tadi dibaca kedua, Al-Qasas 7980, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Qala ta'ala thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Surat At-Takasur ayat 8, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Qala ta'ala man kana yuridu al-'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yasla madhmuman madhura. Ya, surat apa? Al-Isra ayat 18, insyaallah ya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam
ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لطيفة. لا أعلق على الآيات الأخرى، ولكن في هذه الآية لطيفة. ما هي اللطيفة؟ أن الله تبارك وتعالى سبحانه يسأل العبد عن النعم حتى في الأكل. Ya, terdapat sebuah sindiran halus pada ayat At-Takasur ayat 8 ya. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu menggah-menggahkan. Semua jenis kenikmatan itu akan ditanyakan, termasuk juga kenikmatan tentang makanan. Walau kana syai'an basitan fi nadharika, walau syai'an basitan fi nadharika. Saham min al-urz, ثم قطعة من التنبيه أو قطعة من التاهو. أنتم تظنون هذا شيء يسير، ولكن سوف تسأل عنه. Jadi yang ditanya itu apapun itu, sekecil apapun bentuknya, ya seperti sepiring nasi, ada sepotong tempe, sepotong tahu, itu semuanya akan ditanyakan sama Allah, meskipun kelihatannya sederhana ya, meskipun kelihatannya remeh, tapi itu tetap akan ditanyakan. Dan بعض الطلاب ربما لا يظن أن التنبيه أو التاهو نعمة. لا صح. حتى إذا أردت أن أقول apa ini? Astaghfirullah, هذا كفر حقا. Murtad ya Syekh? لا murtad di hukum al-jami'ah. Di hukum al-jami'ah. Jadi walaupun tempe itu merupakan nikmat ya, jangan sampai dapat tempe, dapat tahu malah menolak atau tidak mensyukurinya. Ya, itu adalah sebuah bentuk kekufuran. Tapi nikmat atau dipandang di kampus ini suatu hal yang kurang bersyukur kita. ثم في الشكر سبيل للتغيير. في الشكر سبيل للتغيير. أنت لا تحب تنبيه، لا تحب تاهو، أوكي اشكر الله تعالى، سوف يزيدك، يعطيك قطعة من الدجاج. لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن لئن كفرتم ربما يأتي يوم لا تجد حتى التنبيه لا تجده. لذلك السبيل إلى التغيير، السبيل إلى الزيادة شكر الله تعالى. نعم. لكن لا يأتي kita jajaj في حينها. لماذا؟ لأن الله قادر سبحانه. Baik, ya, jadi ketika kita bersyukur itu bisa menjadi sebuah cara untuk merubah keadaan. Misalnya kita dapatnya tempe, kita jangan menolak, kita jangan mengabaikannya, kita syukuri saja, siapa tahu tiba-tiba nanti datang potong ayam ya, dan Allah Maha Kuasa tentang itu. Ya, yang penting ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan ketika kita kufur atau tidak mensyukuri nikmat, ingkar pada nikmat, maka azab Allah itu pedih. وقيل لتسألن يومئذ عن النعيم. قيل النعيم المقصود هنا الماء البارد في وقت الصيف. إذا النهار حار جدا تبحث عن ماء بارد، إذا وجدت هذا الماء البارد، هذا المقصود في قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم. وقيل الماء الحار في الشتاء كذلك، إذا هنالك برد قوي، فالنعمة في هذا البرد القوي أن تجد ماء حارا تغتسل به أو تشربه. انظروا، هذا شيء بسيط في نظرنا، ولكن الله تعالى سبحانه سوف يسألك عنه. نعم. Oke, tadi ada yang ketinggalan sebelumnya. Bisa jadi ketika kita nggak bersyukur itu suatu saat kita mungkin saja tidak menemukan makanan sama sekali di hadapan kita. Makanya dari itu, walaupun kita hanya menemukan tempe, itu perlu kita syukuri karena masih ada yang bisa dimakan. Oke, terus untuk ayat 8 surat At-Takasur, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, itu
Naim bisa diartikan juga sebagai air yang dingin di musim panas yang terik, yang sangat panas, atau bisa juga diartikan sebagai air yang panas di musim dingin. Ya, dingin yang sangat drastis ya dinginnya. Allahumma shayyiban nafi'an. آمين اللهم صيبا نافعا. وأما الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه. وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. لا يوجد ثاني فقط الأول موجود وفي رواية ثم تعب أيضا خلاص. Oke, Akhra al-Mujid. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan roti dan dari tepung gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Sani ini mana riwayat maksud riwayat tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad SAW ketika semenjak mereka tiba di Madinah dari makan gandum ya, bahan bakunya gandum. Kenapa disebut Nabi memilih untuk hidup miskin? Karena bagi Allah ketika Nabi berdoa maka doanya akan didengar kan kayak gitu. Ketika Nabi memilih untuk tidak jadi miskin ya Nabi tinggal doa sama Allah, Allah akan tunjukkan caranya biar tidak jadi miskin. Artinya ini memang pilihan Nabi sendiri, tidak ada paksaan dan Nabi ingin menjadi contoh buat umatnya. Dan ya al-ummah labuddan yakuna masakin wa fuqara ya Syekh. Nah, Rasulullah SAW. Rasul yang memberikan contoh ya. ليس المقصود بالمسكنة والفقر ترك الأشياء، ولكن الزهد فيها. الأشياء تكون في يدك لا بأس، تكون الأشياء في يدك لا بأس، لكن ليس في قلبك. Nah, jadi miskin yang dimaksud bukanlah tidak memiliki apa-apa. Justru kita boleh memiliki apa-apa, tetapi barang-barang tersebut hanya berada di tangan kita saja, tidak sampai ke hati kita. Ya, ketika kita menaruhnya di tangan, kita akan mudah untuk memberikannya kepada orang lain. Tapi kalau kita sudah menjadikannya sesuatu yang paling kita cintai di hati kita, maka akan sulit untuk kita bagi-bagikan ketika harus bersedekah ya. ثم الأستاذ سأل هل يجب الأمة أن تكون مسكينة؟ ابن حجر عليه رحمة الله ابن حجر عليه رحمة الله قال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا رسول الله اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا قال المقصود هنا في هذا الدعاء المسكنة التي مردها إلى التواضع، وليس المسكنة التي مردها إلى قلة الأشياء، إلى الذل. ليس الفقر الذي فيه أن يكون الإنسان ذليلا، لا. نعم. Tadi saya kan nanya kan, apakah maksud di sini Nabi menjadi contoh bagi umatnya agar umatnya mengikuti Nabi dalam keadaan yang serba kekurangan. Sebenarnya pesan moral yang disampaikan bukan ke situ. Suara saya jelas nggak? Bisa kedengaran ya, walaupun hujan ya.
ada sebuah hadis ya, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni وابعثني في زمرة wab'athni fi zumratil masakin. Ya. Jadi ada doa Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak apa-apa, diberdiriin aja, untung ya. ادرك لا بس خلاص. Oke. Jadi ada doa Nabi Muhammad SAW. قل له أخرجها الثانية. Jangan, ya itu mungkin anginnya kencang atau ditahan boleh. Mungkin fondasinya kurang kuat ya, saya nggak tahu. Nah, gitu aja dulu sementara. Ada angin. Oke. Jadi di situ ada hadis Nabi Muhammad SAW yang ingin hidup dalam keadaan miskin, mati meninggalnya pun dalam keadaan miskin, dan ingin dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama golongan orang-orang yang miskin. Maksud miskin di sini bukanlah keberadaan yang ingin harta sedikit ya, yang ingin memiliki kekurangan dalam kebutuhan hidup, tetapi maksudnya adalah agar Nabi Muhammad SAW itu selalu Allah berikan sifat tawadhu, ya, bukan sebuah penghinaan, melainkan itu justru sebuah hal yang terpuji sebagai bentuk Allah agar hati kita tetap bisa rendah, tidak menjadi sombong. Apa diganjal pakai sesuatu? Ada ganjalan nggak? امسكها اجلس. Ya, dah aman. Ya, diganjal sama kaki dan paha teman-teman ya. Oke. Fadhal ya Syekh. أشرف. هذا اختبار التوحيد. بوم أدو شرك في القلب. هذا اختبار التوحيد. إذا جاءته الله Ya. ليس أدو مصيبة. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi dan itu membuat kita kaget, ucapkanlah kalimat yang baik ya, astagfirullah, Allahu akbar. Ya, bagus nih Syekhnya. Lima syirik ya Syekh, wa hum la ya'buduna min dunillah. من أدو هذا؟ Oh, aduh itu siapa? Kan bukan Tuhan. Jadi kata saya itu syirik ya, itu candaannya Syekh. Oke, tak basah. Fadhal Syekh. هل الصوت واضح؟ Suaranya masih bisa tangkap? أقربه. أصل يشوش. Nah, silakan. هكذا واضح. بي واضح. الحمد Ya, لله. wadihuna wa wadihuna. Ada fi pandai. وبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالته فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya berkata, demi Allah, hai anak saudara perempuanku, kami dahulu melihat bulan sabit, lalu bulan sabit berikutnya, lalu bulan sabit berikutnya. Jadi sebanyak 3 kali bulan sabit dalam waktu 2 bulan. Sementara di rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW tidak dinyalakan api atau tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Urwah bertanya, wahai bibi, lalu apa yang kalian makan? Aisyah menjawab, 2 makanan hitam, yaitu kurma dan air. Hanya saja, terkadang ada beberapa tetangga dari kalangan Ansor yang mempunyai kambing perahan atau unta perahan. Mereka mengirimkan air susu pada Rasulullah SAW, sehingga beliau memberikannya kepada kami untuk diminum. نعم. وهذا يدل على ما قلنا من قلة العيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسودان
Hadis ini menunjukkan apa yang dimakan merupakan sebuah gambaran dari hidup yang sederhana atau hidup yang berkecukupan atau hidup yang sangat minim ya. Kita nggak tahu sederhana apa berkecukupan istilahnya. Ya. والمقصود بالأسودان ماذا؟ التمر والماء. Apa maksud dari dua hal yang hitam? Kurma dan air. صحيح. Wal ma' limada aswad. هذا من باب التغليب. من باب التغليب. مثل القمرين. Oh, ya ini karena memang sudah sepasang akrab ya, udah makan kurma minum air, jadi seakan-akan pasangan yang hitam kurma itu juga ikut jadi hitam. والمقصود بالسواد التمر فقط. الأسودان التمر والماء والسواد للتمر وليس للماء. Jadi yang hitamnya itu sebenarnya untuk julukan si kurma, tapi air karena memang pasangannya jadi ngikut aja. Jadi kadang kalau ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik, tiba-tiba disebut ini istri Pak Haji ya, padahal kan belum tentu seperti itu. Ya. وفي الحديث كذلك فائدة وهي أهمية الإهداء للصالحين وتفقدهم. تفقد العلماء الزهاد. إذا الله وسع عليك في مال تفقد أهل العلم، فإن الصدقات للعلماء من أبرك الصدقات. نعم. Jadi yang tentang kisah penduduk Ansor yang sewaktu-waktu itu ngasih susu ke Rasulullah SAW, itu ada sebuah pesan dari hadis ini, kalau ada orang yang punya kelebihan harta, kelebihan makanan, dicari. Yang pertama kali itu adalah ahli ilmi, ya orang-orang yang berilmu. Jangan lupakan mereka. Mereka mungkin nggak bilang kami butuh uang, tapi apa mereka punya perjuangan, misalnya punya pesantren, misalnya mereka sedang mendidik anak-anak yatim. Ya, segera beri saja tanpa mereka minta terlebih dahulu. Karena pemberian kepada orang-orang yang berilmu itu adalah termasuk dari sedekah yang paling utama dan terbaik. وبعن أبي سعيد الخدري المقبري رضي الله عنه عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. قال النووي مصلية بفتح الميم أي مشوية. Dari Abu Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Maqburi. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia melewati kaum yang di hadapan mereka terhidang daging sate kambing. Mereka mengajak Abu Hurairah untuk ikut makan. Namun Abu Hurairah menolak. Ia berkata, Rasulullah SAW keluar dari dunia atau wafat, ya. Sedangkan beliau belum pernah kenyang dalam memakan roti dari tepung gandum. Jadi menolak sate karena Nabi buat makan yang sederhana aja nggak pernah kenyang ya. Wa akhar Nawawi apa? قال إنه مصلية أي مشوية. Oh, bisa jadi daging kambingnya itu direbus ataupun di sate ya, antara itu. مشوية. كيف ترجم؟ Masyuya bakar, ya dibakar. نعم. ولماذا ترك الأكل تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa Abu Hurairah menolak tawaran dikasih makan daging sate tadi? Ya ingin meniru Rasulullah SAW. وهذا يدل على مقام الحب. فإن المحب مطيع لمن أحبه. فأبو هريرة لم يأكل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه فلا يشبع. Nah, jadi ini merupakan sebuah perbuatan yang menunjukkan cinta. Jadi orang yang mencintai itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh yang dicintainya. Dan Abu Hurairah pada momen menolak ketika tawaran ini diberikan kepadanya, ya niatnya sama sekali hanya untuk mencintai Rasul. Dan itulah sebuah niat yang tulus karena ingin sama pola hidupnya dengan Rasulullah SAW. وبه عن انس رضي الله عنه قال لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما اكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي روايه له ولا راى شاة صميطا بعينه قط.
Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW belum pernah makan di atas meja makan sampai beliau wafat. Beliau juga tidak pernah memakan roti yang bagus lagi lembut sampai beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari Abu Al-Bukhari dengan lafal dan beliau sama sekali tidak pernah melihat daging kambing yang direbus. الفائدة ما لم يأكل رسول الله على خوان. المقصود بالخوان المائدة. المقصود بالخوان المائدة المنضدة من عادة من عادة الأغنياء أن تكن لهم منضدة خاصة للأكل. رسول الله من شدة تواضعه ما أكل على منضدة، دائما يأكل على الأرض، يجلس ساعد في الأرض صلى الله عليه وسلم. نعم. Nabi Muhammad SAW selama beliau hidup belum pernah makan di atas meja. Karena apa? Ingin menunjukkan sikap tawadu. Karena ingin betul-betul syiddat tawadu ya, betul-betul ingin menunjukkan rendah hatinya. Karena pada masa itu tidak ke zaman al-aghniya yakul ilmin dada. Pada masa itu orang-orang kaya makannya di atas meja makan. Jadi Nabi menyelisihi apa yang dilakukan sama orang-orang kaya tersebut. وهنالك سؤال، هل الأكل على المنضدة يجوز أو لا؟ Jawab. Boleh nggak makan di atas meja? Hukumnya apa? Boleh apa enggak? La yajuzu aklul mindodah. نعم. الأكل على المنضدة جائز، وقيل هي من البدع المباحة. بدعة مباحة، بدعة جائزة. هذا من المباح، من البدع المباحة. نعم. Jadi makan di atas meja itu boleh. Ada yang berpendapat bahwa makan di atas meja itu adalah sebuah bid'ah yang diperbolehkan. Begitu. Bid'ah mubahah finar ya Syekh. Enggak masuk neraka ya. Soalnya mubahah. هذه من البدع الجائزة. Hukumnya bid'ah tapi boleh. جائزة. نعم. لأن البدعة لها 5 أحكام. البدعة لها 5 أحكام. البدعة لها 5 أحكام. بدعة محرمة هي التي في النار، وهذه بدعة جائزة. التوسع في أنواع الطعام، التوسع في أنواع الطعام ليس نوع واحد، 10 أنواع. بدعة جائزة الأكل فوق المنضدة، بدعة جائزة الأكل بالشوكة والسكينة وماذا تقولون؟ المنديل هنا، هذا من البدع الجائزة. نعم. Jadi bid'ah itu ada 5 juga hukumnya, yang halal, haram, makruh, mubah, sama sunnah. صحيح 5 مع التكاليف. Seperti hukum Islam yang lain ya. بدعة حرام، Wajib, بدعة واجبة، haram, بدعة مندوبة، بدعة مكروهة، وبدعة مباحة. Yang masuk neraka itu bid'ah yang haram. Jadi kalau variasi jenis makanan itu bid'ah yang dibolehkan. Makan dengan garpu dan sendok itu bid'ah yang diperbolehkan. Makan ketika ada sapu tangan yang nempel di dada itu merupakan bid'ah yang diperbolehkan. Seperti itu. Yang nggak boleh makan meja, nggak boleh, soalnya meja keras di kasihan dia. ربيع بن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. قال النووي الدقل تمر رديء. Dari Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya telah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai makanan pengganjal perut walau sekedar kurma yang buruk. Hadis riwayat Muslim. وبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين
ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي فريناه. رواه البخاري. قال النووي قوله النقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء وهو الخبز الحواري وهو الدرمك وهو الدرمك. قوله سريناه بتاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون أي بللناه وعجلناه. Nah, dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW tidak pernah melihat makanan yang lembut sejak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul sampai waktu beliau wafat. Sahal tanya, apakah kalian pada masa Rasulullah SAW mempunyai makanan tepung gandum yang diayak atau disaring? Sahal menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melihat makanan yang disaring lembut sejak diutus sebagai rasul sampai beliau wafat. Saya tanya, bagaimana bisa kalian memakan tepung gandum yang tidak disaring? Saya menjawab, kami menumbuknya, lalu meniupnya, maka sebagian akan berterbangan, sedangkan sisanya kami masak sebagai adonan roti. Makna an-naqi adalah tepung atau roti yang halus lagi lembut. Makna tayyarnahu adalah kami membasahinya, lalu membuatnya sebagai adonan roti. ما المقصود بالنخالة؟ فهمتم؟ الخبز المنخول ما المقصود به؟ ما المقصود بالخبز المنخول؟ Apa itu kata nakholah atau roti yang mankhul, yang diayak? صحيح. نعم. الخبز يصفى ينقى حتى يكون الخبز أبيض لين. هذا من شأن أهل الترف. نعم. Jadi ada bedanya roti yang diayak sama roti ketika dia gandum langsung begitu aja diadon. Kalau yang diayak itu memang kebiasaan orang-orang kaya, waktu itu orang-orang yang berlebihan dalam hartanya. Tapi kalau roti begitu saja langsung diadon, kan ada bagian-bagian kerasnya yang memang masih nempel. Saya kalau pernah ngadon ini ya, gandum. Nah itu merupakan kebiasaan masyarakat jelata waktu itu. Jadi nanti mengikut kebiasaan masyarakat jelata biar lebih, kalau bahasa kita sekarang tuh merakyat ya, namanya gitu. Wal khubz al mankhul alam الطعم وألين في الأكل ولكنه في الصحة من حيث الصحة مضر. نعم مضر ولا مضر ya. أفضل. Jadi سبب الإمساك إمساك البطن. Nah, jadi memang roti yang belum diayak tadi itu secara kesehatan kurang bagus ya. Karena apa? Ketika dimakan bisa jadi masih keras ketika digigit, atau ketika sudah diusahakan untuk melek, ketika masuk ke perut unsur-unsur kerasnya itu masih ada sehingga bisa membuat usus kita itu bermasalah ya di perut ya. Wal khubz laysa al-mankhul al-khubz al-asmar الخبز الأسمر وهو الذي فيه الردة. النخالة هذه لا تخرج منه. أفضل في الصحة أفضل. نعم. Oh, maaf. Jadi yang tadi itu mankhul itu yang diayak ya. Al-mankhul ada di fa'al an-nafi gitu. Ya tadqiyah. Oh, Yusaffa. Jadi kalau misalnya disaring malah yang nggak bagus.
gitu ya. Ketika disaring, justru yang saya pahami tadi yang nggak disaring ya. Ternyata yang beliau bilang roti yang disaring yang nggak bagus karena apa? Karena roti yang disaring itu bisa menghilangkan bentuk aslinya, sehingga ada hal-hal yang harusnya bermanfaat untuk tubuh tapi nggak ada. Berarti apa? Lebih bahaya roti yang disaring. Nah, kalau roti yang dimakan Nabi namanya asmar ya, roti yang masih coklat, roti yang tidak bersih. Justru itu yang sehat, gitu ya. Justru itu yang membuat tubuh kita menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena masih banyak butir-butir alami dari tanaman gandum yang baru dipanen. Belum terlalu banyak proses untuk pembersihannya. Sama misalnya kayak tebu, ya. Tebu itu ketika masih butirnya tebu dibelah kita makan itu sehat karena masih alami dari pohon. Tapi kalau dari proses semakin banyak prosesnya semakin jadi gula, itu udah nggak sesehat tebu asli lagi ya. Kira-kira gitu analoginya ya. وبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه؟ قال الجوع. يا رسول الله. قال وانا. الله اكبر. والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما. قوما فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العزق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قال النووي عليه رحمة الله قولها يستعذب أن يطلب الماء العذب وهو الطيب وقوله العذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهي الكباسة وهي الغصن والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب والله أعلم. وهذا الأنصاري ثم ابن التيهان رضي الله عنه كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. نعم. Bismillah. Nah, bangka min jadid ada amal syekh. Baik. Jadi hadis berikutnya sebagai pelengkap dari penjelasan tazkir. Wa Nabi Hurairah. Ya, wajadtu alhamdulillah. Radhiyallahu anhu berkata, pada suatu siang atau suatu malam Rasulullah SAW keluar dari rumah, lalu bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah dalam waktu seperti saat ini malam-malam? Kedua menjawab, rasa lapar wahai Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, saya demi Allah yang nyawaku berada di tangannya juga keluar oleh sebab yang sama dengan kalian berdua. Bangunlah. Abu Bakar dan Umar bangun lalu menyertai Rasulullah SAW mendatangi rumah seorang sahabat Ansor. Ternyata ia tidak ada di rumah ketika istrinya melihat Rasulullah SAW. Dia berkata, oh mari selamat datang. Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya bertanya kepada wanita itu, di manakah Fulan, suaminya? Ia menjawab, ia pergi untuk mencari air minum tawar bagi kita. Tak lama
Kemudian sahabat Ansor sedang datang melihat Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya, maka ia berkata, segala puji bagi Allah, hari ini tidak ada tuan rumah yang mendapat tamu paling mulia seperti saya. Ia segera pergi lalu kembali dengan setangkai kurma yang setengah matang, kurma kering dan kurma basah. Ia berkata, silakan kalian makan. Ia lalu mengambil pisau, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, janganlah engkau menyembelih induk yang bisa diperas susunya. Ia menyembelih seekor kambing sehingga Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya bisa makan dan minum. Setelah kenyang oleh makanan dan minuman, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, lalu kalian baru kembali setelah kenikmatan ini mengenai kalian. Hadis riwayat Muslim. Makna yastadzibu adalah mencari air yang baik lagi tawar. Idzab adalah tangkai atau dahan, mudja adalah pisau, halub adalah induk hewan yang memiliki air susu, ya, yang betina. Pertanggungjawaban tentang nikmat tersebut adalah pertanyaan yang berupa penghitungan nikmat, bukan pertanyaan yang berupa cercaan dan siksaan. Wallahu a'lam. Nama sahabat Ansor tersebut adalah Abul Haisam bin Fahiyan. Pakai to apa pakai ta? Abul Haisam bin Taihan Taihan 2369 dan lain-lain. Nah, ini ada dalam Al-Hakim, dalam kitab Mustadraknya Imam Hakim nomor jilid 4 nomor 131, dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor 4602 dari riwayat Abu Hurairah. طيب هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. نعم. Hadis ini memiliki banyak sekali manfaatnya. الفائدة الأولى ربما يكن في بداية استقامتك شدة من العيش، وهذا الابتلاء سنة. هذا الابتلاء سنة. رسول الله خرج، وجد أبو بكر وعمر خرج، ثلاثتهم أخرجهم الجوع. هذا كان في بداية الطريق فاضل. والله تعالى سبحانه يبتلي عبده في البدايات حتى يرى جده، حتى يرى عزمه، حتى يرى إخلاصه، فإذا صبر وسع عليه. وذلك في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا حكم الله. وكل من استقام على الدعوة رأى هذا في بداية الحياة ضيق، اصبر، في النهاية سعة من الله تعالى. نعم، هذه الفائدة الأولى. Jadi kisah ini pada awal-awal para sahabat mulai melakukan hidup yang sedikit, ya, hidup yang secukupnya saja. Nah, saking secukupnya, pernah suatu malam Abu Bakar sama Umar keluar karena tidak ada makanan yang bisa dimakan di rumahnya, dan Nabi pun juga seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk ujian dari Allah bagi orang yang ingin istiqomah. Biasanya memang di awal-awalnya berat. Ya, ketika seseorang sudah menerima ujian dari Allah dan rela untuk bersabar dan bertahan, maka Allah akan memberikan keleluasaan di akhir. Ya, bagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya tadi dibaca sama Syekh, siapa yang berhijrah maka nanti dia akan melihat berbagai kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dan kelapangan. Tapi tadi syaratnya harus bisa menghadapi ujian hijrah. Nggak mudah ya, hijrah itu kan meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, meninggalkan rumah, dan mengetahui sebelumnya. Jadi dari zona nyaman untuk keluar itu sangat perlu keberanian dan juga keteguhan hati. Nah, kalau kita sudah mampu untuk menghadapinya, insya Allah nanti Allah akan memberikan kemudahan dalam perjalanannya. وهذا مرئي. أبو بكر صار خليفة وسع الله عليه، سيدنا عمر صار خليفة وسع الله عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسع الله عليه في حياته. نعم. أما ما استمر فيه من الزهد كان هذا اختياره. المال في يده موجود، ولكن اختار أن يكون زاهدا متواضعا قدوة لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم.
Dan ini terbukti dalam sejarah ya, Abu Bakar sama Umar keduanya menjadi khalifah. Dan ada juga para sahabat-sahabat lain yang hidupnya serba berkecukupan, pas-pasan seperti ini. Mereka juga ada yang tetap memilih untuk seperti ini sampai akhir hayatnya, tanpa adanya perasaan ingin memiliki harta yang banyak. Ya meskipun kadang-kadang mereka punya harta yang banyak, tapi harta yang banyak itu tidak dijadikan suatu hal yang membuat mereka sombong, tidak menjadi hal yang membuat mereka lupa akan kesyukuran yang sebenarnya seperti apa. الفائدة الثانية وهي جواز استقبال المرأة ضيوف زوجها إذا لم يكن الضيف واحدا. نعم، وجواز إدخالهم البيت. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فهم ضيوف، وأي ضيوف؟ أكرم ضيوف، وثلاثتهم من الأتقياء، فالزوجة يجوز لها أن تدخل ضيوف أصدقاء الزوج إلى بيتها إذا لم يكونوا في خلوة. أما إذا واحد لا يجوز، لأن ما خلا رجل في الحديث بامرأة وإلا كان الشيطان ثالثهما. لكن إذا كان أكثر من ضيف لا بأس، تأمن على نفسها من الفتنة، وهو بأصدقائه يأمن على نفسه من الفتنة. ثم أن يكون هؤلاء الأضياف من أهل التقوى ليس من أهل الفسق، وأن تعمل أن زوجها يرضى ويقبل، والدليل على رضا الزوج أنه من أهل الطاعة، فلا بأس. نعم، ويجوز لها أن تستأنس بهم. هي قالت أهلا ومرحبا، هذا من باب الاستئناس. وحد الاستئناس مرده إلى العرف، حد الاستئناس مرده إلى العرف، يعني بقدر العرف الموجود يكفي، ولكن لا تجالسهم وتبدأ تتحدث معهم وتسترسل في الكلام، كيف صحتكم وأخباركم وكيف 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 وكيف. لا، حقا هذا ليس من سمت الصالحات. لأن هذه المرأة الأنصارية لما أدخلت رسول الله وأبو بكر عمر البيت ولت إلى حجرتها وبدأت تهيئ الضيافة، بدأت تهيئ. ليلى يجوز كذلك Bilal? لا حرج، لكن بما قلت من الضوابط. لا حرج. Jadi dalam hadis ini ada sebuah hukum yang bisa diambil, yaitu bolehnya seorang istri untuk mempersilahkan tamu dari suaminya untuk masuk ke rumah apabila lebih dari satu orang. Dan apabila memang tamunya ini sudah dikenal kesolehannya, mereka dari orang-orang yang aman ketika dipersilahkan untuk masuk. Ya kalau istrinya pun juga mengerti ya kebutuhan teman-teman suaminya ini untuk bertemu suaminya, dan suaminya bakal pulang dalam waktu yang tidak lama, maka istri tersebut boleh untuk mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam rumah selama tidak sendiri. Kalau sendiri nanti jadinya kholwat. Apabila ada laki-laki dan perempuan di dalam satu tempat berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah gitu ya. Jadi kalau lebih dari satu silakan, dan boleh untuk beramah-tamah. Tadi kan ada kata-kata selamat datang, ya kan, itu namanya beramah-tamah, dan batasan beramah-tamahnya itu tergantung dengan kebiasaan setempat. Ya kalau memang kebiasaan setempatnya sampai nyuruh duduk, sampai memang membuat mereka nyaman, oke, itu untuk pertanyaan-pertanyaan di awal silahkan. Ya udah istirahat dari mana dan seterusnya. Tapi jangan sampai istrinya yang jadi ngobrol panjang lebar, padahal tujuan bapak-bapak tadi nyari suaminya. Nah gitu ya. Artinya si istrinya harus masuk ke dalam, mempersiapkan makanan, mempersiapkan hidangan buat tamu ketika tamu itu datang ke rumah. Oke ya. Jadi di sini disebutkan tadi
Bisa jadi siang hari atau malam hari, tapi dengan S dan K yang berlaku tadi ya. إذا كان في الليل كذلك أن تأمن أن زوجها يقبل. نعم. Ya, kalau malam si istri ini juga harus punya firasat lah, atau sudah punya sebuah perasaan si suami pasti menerima kedatangan tamu yang datang ini. Ya, tapi kalau istrinya tahu suaminya tuh nggak mau menerima tamu malam-malam, ya nggak usah diterima dulu, suruh datang lagi besok paginya misalnya. نعم. وإذن الزوجة مربوط بإذن الزوج. إذن الزوجة مربوط بإذن الزوج. Jadi izinnya istri untuk mempersilakan tamu-tamu tadi datang masuk ke rumah itu juga berkaitan atau berhubungan dengan izinnya suami untuk tamu-tamu itu masuk. Kalau sekarang ada WhatsApp ya, jadi lebih gampang ya, tinggal ditelepon, "Papa, ini ada tamu bertiga, gimana? Suruh masuk nggak?" Nah, gitu ya, gampang ya. Tapi kalau zaman dulu kan memang harus diukur banget ya, pakai perasaan, kira-kira boleh apa enggak, kayak gitu. Kalau nanti nggak ada WhatsApp lagi ya, itu deh dipakai dengan metode yang tadi dikira-kira. نعم. وفي الحديث كذلك دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، أن هذه الأنصارية حدثت رسول الله وأجابته لما سأل أين فلان، لو كان صوته عورة ما أجابته، ولو كان صوته عورة ما سألها. أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. نعم. Jadi dalam hadis ini juga ada kesimpulan hukum bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat. Dalilnya apa? Tadi Nabi pun juga berbicara sama istri si fulan tadi, yang mana itu kan bukan mahram ya. Sehingga ketika ada pertanyaan seperti itu dari Nabi dan si perempuan itu menjawab, Nabi kan nggak melarang, jangan dijawab, suara kamu aurat kan kayak gitu. Tapi tetap ada jawaban dan Nabi menerimanya dengan baik-baik saja, biasa-biasa aja. Bahwasanya fulan atau suami saya sedang keluar mencari air yang segar. Nah, kayak gitu kan selesai, obrolan itu ngalir-ngalir saja tanpa Nabi mencela, kenapa kamu jawab, kan suara kamu aurah. Gitu ya. وكذلك في الحديث فائدة أن التحدث مع النساء يكون في باب الضرورات فقط، وأما الاسترسال مع النساء في الكلام ليس من سمت الصالحين. استرسال الكلام استرسال توسع. نعم. Jadi يتوسع في الكلام أو كثرة الحديث مع النساء baik. ليس من سمت الصالحين، وإنما الأصل في التحدث مع النساء بقدر الضرورة فقط. Ada sebuah kesimpulan hukum lain bahwasanya obrolan dari laki-laki ke perempuan itu asli hukumnya itu sekedar kebutuhan saja. Jadi ketika memang ada yang mau ditanyakan dan itu penting, ya silahkan. Ya alhamdulillah di kampus kita juga nggak pernah ada larangan dilarang ngomong sama akhwat. Tapi yang tidak diharapkan adalah terlalu berlebih-lebihan, ya terlalu ngalor ngidul kemana-mana ketika ngobrol dengan lawan jenis. Ya karena memang secara hukum asal tadi kita kembalikan kepada hal yang penting saja. Ya. كذلك الأخوات لا تسترسل مع الرجال. استرسال المرأة في الحديث مع الرجال ليس دليل على صلاح المرأة. نعم. ولو كانت في الدراسة ولو كانت في العمل لا تسترسل. نعم. Begitu juga tadi apabila laki-laki ke perempuan nggak boleh ngomong yang tidak perlu, perempuan juga seperti itu ketika ingin nyapa laki-laki, boleh nggak nyapa laki-laki duluan? Ya kalau ada perlunya ya silahkan kan kayak gitu ya. Kadang akhwat kalau ada perlunya baru nyapa ya, kalau enggak minta disapa kan gitu. Ya jadi ايش اقول ما فهمتم ستذكر. ايش قال؟ طبعا استاذ محمد كثير المزاح. أزهري مصري يحب المزاح جدا. Allah yanasu ya Syekh. Jadi kalau perempuan mau ngobrol sama laki-laki,
Ya itu tadi sama hukumnya, hanya sekedar darurah, kebutuhan saja. Setelah kebutuhannya selesai ya lebih baik untuk diselesaikan juga. Terima kasih, barakallahu fiik, udah ya. Jadi ketika ada yang ngobrol panjang lebar memang nggak ada perlunya, itu ciri-ciri dari manusia yang kurang apa ya, attitude nol ya sekarang ya. Oke. كامل. نعم. ثم من الفوائد كذلك سعي الضيف أن لا يكون ثقيلا على ضيفه. سعي الضيف أن لا يكون ثقيلا على ضيفه، وذلك لما أخذ هذا الصحابي المدية حتى يذبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والحلوب. هذا ليس مجاملة، حقا لا تذبح الحلوب، لأن في ذبح الحلوب التي تحلب الحلوب، تحلب اللبن، نعم. لا تذبح، لأن في ذبحها إفساد لأهل البيت، ربما يشربون اللبن منها، فإذا ذبحت كان ذلك ثقيلا على البيت. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاقفه، ولكن ليس، إذا أردت أن تذبح ولا توجد إلا عناق واحدة فلا تذبح. نعم. وهذا الصحابي استجاب، ذبح لرسول الله ولكن لم يذبح الحلوب، وإنما ذبح عناقا أخرى. نعم. العناق مفهوم لكم؟ ايش العناق يا استاذ تذكير؟ العناق له عنق. لا، خرجت الى تشيبداك فذهبت العربيه. معنا استاذ تذكير. استاذ تذكير هذا فوق الزبير، ما شاء جاء الله. زياره، جزاه الله تعالى خيرا. اهلا وسهلا ومرحبا. نعم. فوق استاذ الزبير، الدفعه التي قبله. لا تقبله حلوب يا شيخ. طيب ya, jadi وحقا كان متميزا جدا وما زال باذن الله، وكان قوي في العربيه. لا ادري اليوم اين عربيتك، غفر الله لك. امين. العناق، الكامبينج. نعم. تسمى عناقا اذا كان صغيرا، يعني كان shop ولا لا، هي ليس orang tua. Oh ya, iya. Nah. Jadi ada kambing muda bakal tazkiyah. Nah, zakah. Ada kambing yang masih bisa diperas susunya karena anaknya masih kecil. Ada kambing perempuan yang udah nggak ada susunya lagi karena anaknya sudah kuliah ya, mungkin udah S1 atau S2. Nah, jadi ada sebuah hikmah juga dari hadis ini, bahwa tamu itu jangan sampai ngerepotin tuan rumah, kayak gitu ya. Kalau di Jawa ada istilah pembenusa repot-repot, gitu. Jadi ya, ketika Nabi bilang jangan sembelih yang bisa diperas susunya, ya ini induk ya istilahnya ya. Itu bukanlah sebuah basa-basi, itu bukanlah sebuah mujamalah saja. Iyyaka wal halub ya. Jangan sampai yang disembelih yang ada perahan susunya, ya gitu. Jadi yang disembelih silakan inak aja ya. Makanya inak itu ya tadi jenis kambing memang perempuan juga, tapi sudah tidak bisa diperah susunya. Yang anaknya tadi sudah dikit lagi mau wisuda mungkin. Nah, jadi poin hadisnya itu adalah si tuan rumah tadi kan udah seneng. Nah, ini ada kata-kata tuan rumah itu ya. Segala puji bagi Allah, hari ini tidak ada tuan rumah yang mendapat tamu paling mulia seperti saya. Nah, kalimat itu berarti kan kalimat senang ya, dapat tamu mulia, sehingga dia akan berusaha mencari apa hidangan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan antara kambing yang masih muda dan kambing yang udah tua,
enakan kambing yang masih muda, kira-kira gitu ya. So ya sih, saya banget. Ya makanya akan paham. Nah. Kambing muda lebih enak dari kambing tua. benar. Oh iya ya. Benar ya. Ya, ada di apa di Puncak. bukan di restoran sate. Tulis di atas, benar gak? Sah. Sate kambing muda. Saya paham. Benar gak? Itu. Jadi Nabi larang jangan sate kambing, jangan dari daging kambing yang masih bisa diperah susunya karena dia masih muda, nanti bisa membawa kesulitan bagi keluarga yang masih butuh susunya, gitu ya. Cari yang agak tuaan aja karena memang susunya kan udah nggak ada, jadi bisa untuk kita konsumsi bersama-sama sehingga tidak merugikan keluarga ketika masih butuh susu, masih bisa dengan kambing yang muda tadi. Tidak susu tidak ada, Muhammad marah sama antum. Bapak kenapa tidak ada susu? Susu. Kalau nggak ada susu bisa anak nanti ya, Muhammad itu marah. Kenapa nggak ada susu? Sahih atau la? Sahih. Nah, ثم الفائدة الأخيرة أختم بها إن شاء الله، وهي كرم هذا الصحابي حيث توسع في الإكرام. جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل الثمار التي عنده، 3 أنواع، وهذا من شدة الكرم. وما اكتفى فقط بالثمار، وإنما أتى باللحم. نعم، وهذا فيه يعني من حسن الضيافة ومن حسن الأدب المبالغة في الإكرام، ليس أن تضع لضيفك ماء فقط. بعض الإخوة تزوره في البيت يضع لك ماء فقط، هذا ليس من الكرم، هذا من البخل حقا. وهذا الصحابي 3 أنواع من الثمار. نعم، تمر مشكل اللون وتمر رطب، هذا من الكرم. يعني إذن كل ما عنده موجود أتى به وتكلف، وهذا من الإيمان. في الحديث قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الصحابي حقق الإيمان في نفسه حيث بالغ في الإكرام. فلا تكن بخيل، فقد الماء. نعم، مشكلة. وبعضهم بخيل وقليل الأدب في استضافة الضيف. الماء فقط، يضع الماء أمامه ثم ليذهب سريعا. لا يقول لي اشرب أخي، تفضل أخي كل بسم الله. لا. أحيانا الضيف يعني ليس كل الضيوف عنده الجرأة يأكل، صح؟ صحيح. أحيانا بعض الضيوف ماله يستحي إلا تقول أخي كل، مرة أخرى تكرر أخي بسم الله كل، مرة أخرى تكرر أخي تفضل كل. هذه المجاملة أنتم تظنوا مجاملة، هذا من لطف الأخلاق. نعم، فلا بد أنتم طلاب علم تعودوا كرم هذا الصحابي. لو جاءك ضيف بالغ في الإكرام، ثم قدم، لا تضع فقط. بعض الإخوة أنا لا أدري ربما عادة يضع فقط ويسكت. أنت تستحي أن تأخذ، صح ولا؟ نعم. Jadi ada faedah juga bahwa menghormati tamu itu bagian dari iman. Ya, karena ada hadis, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Sahabi ini seorang sahabat yang menerima datangan tamu dan beliau tahu tentang adab etika keimanan seseorang, maka dia menghidangkan apa yang dia miliki dan dia memang memberikannya, ya, tidak bakhil, tidak pelit, ya. Dia memang keluar dana, keluar makanan, keluar apa yang dia bisa kasih
dengan berbagai jenis kurma dan juga hidangan yang tadi disembelihnya itu. Makanya jangan sampai kita ketika menerima tamu datang, kan kita nggak tahu tamu kita apakah jauh rumahnya, apakah dia berjalan capek dan seterusnya. Jangan sampai kita cuma kasih air saja, harus kita keluarkan yang lain yang bisa diterimanya. Nah, yang kedua, ketika sudah kita keluarkan air, jangan sampai kita habis itu diem. Ya, seakan-akan kita pengen tamunya ini cepet-cepet pulang. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada kesan tuan rumahnya ini kayaknya nggak mau diganggu. Jangan kayak gitu. Bisa jadi dia datang hanya sekali itu aja seumur hidup dia ke rumah kita. Bisa jadi ya, kita anggapnya gitu biar apa? Kita bisa memaksimalkan pelayanan. Jadi ketika kita udah kasih air, kita harus juga dengan gestur yang bisa membuat dia nyaman minum. Nah, ayo silakan diminum. Nah, kadang-kadang memang ada orang yang malu, dia belum mau minum ketika memang betul-betul sudah diwajibkan. Ya kayak gitu. Jadi ketika disuruh pertama kali, ayo minum, si diem aja. Ayo apa mau saya ambilin? Nah, kan kayak gitu. Enggak bisa sendiri ya. Ada semacam retorika yang menunjukkan akhlak Islami di situ, bahwasanya orang yang kedatangan tamu harus pintar-pintar membuat tamunya itu nyaman, dan ketika dia malu untuk mencicipi hidangannya, nggak apa-apa. Ya Syekh, takut al-tobat min tuam, yani namudu yadina amamahu mubasyaratan ya. Ada min al-adab fi dhiyafa. Nah, itu bagian dari adab ya. Ini ada makanannya, dia nggak mau ngambil, kita angkat, kita sodorkan ke depan dia langsung. Ini cobain deh, ini kurmanya enak dari Madinah. Mantap. Nah, jadi biar dia kalau bisa berkali-kali sambil ngobrol, sambil menyambut, ya dia udah habis, ya kita tambah, ayo, yahmil lalbet, bungkus. Ya itu tentang adabnya ya, bagaimana nyaman, karena itu tadi udah masuk ke dalam inti iman ya, wal-yukrim kaifahu. بعضهم يظن هذه من المجاملة. هذه السنة ليس مجاملة، والدليل على ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما بعث رسول الله أبو هريرة أن يأتي بأهل الصفة، كان في لبن 70 من أهل الصفة، فأبا هريرة النبي قال أسقيهم، سقاهم، فرسول الله قال يا أبا هريرة من بقي؟ قال أنا وأنت، ثم قال اشرب، فشرب أبا هريرة، ثم قال له مرة أخرى اشرب، فشرب، ثم قال له اشرب، فشرب، كرر حتى قال له اشرب، قال والله يا رسول ما أجد له مسلكا، خلاص أنا شبعت. تكرير النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حسن الأخلاق ومن الأدب مع الضيف ومن أدب التضييف، ليس أن تقول مرة واحدة فقط اشرب أو تقول له كل كأنك تريد أن لا يأكل. Nah, jadi mengulangi perintah untuk makan atau minum dari yang kita hidangkan untuk tamu itu merupakan bagian dari adab. Kalau kita cuma nyuruh sekali, habis itu dia bilang iya dan nggak makan, jangan sampai kita diemin, seakan-akan maksud kita memang biar dia nggak makan. Jangan sampai kayak gitu. Ya cuma kita suruh minum sekali, habis itu kita nggak sapa-sapa lagi sampai dia mau pulang nggak minum-minum, ya itu seakan-akan kita memang basa-basi saja biar dia nggak sentuh minumannya. Jangan sampai kayak gitu ya kesannya. Nah ini pernah terjadi waktu Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu dari Al-Sufah ya, ada Abu Hurairah di situ. Terus Nabi menghidangkan susu, semua Al-Sufah ya, orang teman-teman Abu Hurairah yang tinggal di Masjid Nabawi itu minum. Siapa lagi yang belum minum? Kata Abu Hurairah, saya dan kamu ya Rasulullah. Sudah minum kamu Abu Hurairah ya, isyrab. Ketika diminum selesai, minum lagi ayo, minum lagi sampai 3 kali. Minum lagi, minum. Udah sampai Abu Hurairah udah nggak kuat ya, demi Allah wa Rasulullah saya sudah tidak bisa masuk lagi ya, saya sudah kenyang katanya gitu. Nah itu merupakan bagian dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. نقف هنا إذا في بعض الأسئلة لا بأس. Ada yang mau tanya? طيب أخ ازدهار حديث. Di ada akhir zaman asal minal kaumnya ukur minal dan imam dan kala wa mengkadarkan ada al-masakin yakni kasrat
minal masakin ani yabi'una aqidatahum di ajli al-mal. Soal yakni kaifa tariqah dinamuna lubdan fi hadha akhir zaman qabla dan al-mal wal amrayma yakni sawfa yakunu fitnatan inda khurujil dajjal. Utarjem. ترجم. Jadi ketika akhir zaman seperti ini, orang-orang miskin banyak yang menjadi objek dari orang kaya yang memiliki harta banyak. Mereka memperalat orang miskin dengan hartanya, bahkan ya demi uang yang sedikit, demi makanan yang sedikit, mereka mau untuk melanggar ketentuan Allah. Ya, mereka mau untuk bermaksiat ya, dan seterusnya. Nah, gimana cara kita untuk bisa keluar dari fitnah seperti ini sebelum Dajjal muncul? Ya, qabla khuruj Dajjal. حمل النفس على الزهد. نعم، حمل النفس على الزهد ليس أمر سهل وليس أمر صعب كذلك، لكن هنالك خطوات. مثلا المرحلة الأولى من الزهد، لا تأكل إلا حلالا، ابتعد من الحرام جملة وابتعد من الشبهات. نعم، مثل أبو بكر الصديق لما أكل مالا مشبوها أدخل يده في فمه حتى أخرج الطعام. القصة، وهذا ليس صعب. إذن أنت بداية أحمل نفسك على أكل الحلال، واحد. طيب، ثانيا تدرج في الزهد، نقص، قلل الطعام، لكن تقليل لا يأتي بالضرر عليك. نعم، نحن في زمان البركة في الطعام لا توجد، البركة في الطعام لا توجد حقا، البركة في اللحم لا توجد أو قليلة جدا. الصحابي قديما يأكل تمرة واحدة تكفيه لبركة التمر في عهد رسول الله. ما شاء الله. الحياة فيها بركة، لكن الآن البركة قليلة، عفوا لا نقول لا توجد، لكن البركة الآن قليلة جدا بسبب كثرة المعاصي. الصحابي إذا أكل تمرة كفته، كيف تكفيه؟ لبركتها. نعم، الجيش يخرج من الصباح إلى الليل، تمرة واحدة يمصها ويشرب الماء، يمصها ويشرب الماء، لا يأكلها، يمصها ويشرب الماء، يمص ويترك التمر عنده. نعم، ما في، ماذا يفعل؟ إذا أكلها خلاص. هذا في الجيش، في الحرب، ليس في الأمان. تمرة يوميا، تمرة واحدة. كيف تكفي التمرة؟ لبركتها. إذن المرحلة الثانية أن تقلل من الطعام. إذا كنت تأكل كثير نقص، لكن تنقيص لا يضرك، لا يأتي بالمرض لك، لا يوقعك في المرض. وهذا كل إنسان أدرى بنفسه. نعم، والسبيل لذلك اجتهد في تقوية الإيمان الذي لك. نعم، اقرأ قصص الصالحين في الزهد، اقرأ كتاب الإمام أحمد في الزهد، اقرأ كتاب عبد الله المبارك في الزهد، هذا يشجعك. نعم، ثم عليك بالصبر، لن تنال الزهد إلا بالصبر، تحتاج إلى صبر عظيم حقا. نعم، ثم الدعاء بإذن الله تعالى. بهذه الطريقة سوف تتعلم الزهد. نعم. وكما قلتم الآن كثير من الناس، نسأل الله العافية، ليس بالمال الكثير. Indomie harga berapa? Indomie harga berapa? 3.000. موجود من يكفر ب3.000 حقا، يترك الإسلام بسبب كيس اندومي فقط. هذا ليس ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان وضعف عقل. 3.000 تترك الإسلام؟ أستغفر الله العظيم. نعم، ليس هدية كبيرة، لا، شيء بسيط. وهذا دليل على
نقص عقله وأن الإيمان الذي له إيمان ضعيف جدا. أعوذ بالله. فالسبيل للتقوية كما قلت لك، اسلك رياضة. نعم، مثل الذي يتعلم الكرة وأنت تتعلم الزهد. الزهد يحتاج إلى رياضة، أن تبدأ قليل 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 سوف تصل بإذن الله تعالى. نعم. Paham Tom? Alhamdulillah. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk bisa menjadi orang yang tidak terpengaruh kepada dunia, termasuk tadi ketika kita itu dalam hal makanan, karena kita pembahasannya tentang makanan ya. Ada tahapan yang memang harus dilalui. Yang pertama, yang paling awal banget, yaitu makanlah dari hal-hal yang halal. Jangan dekati makanan yang haram, dan juga jangan deketin yang masih syubhat. Ya, mangga tetangga yang belum izin misalnya gitu kan. Kalau Abu Bakar itu memasukkan tangannya ketika tahu makanan yang sudah ke tenggorokannya itu adalah makanan yang masih syubhat, jadi dimasukin jarinya sehingga dia mentahkan kembali. Itu pernah kejadian di situ, karena memang tidak mau ada yang masuknya yang bagian dari syubhat. Itu yang langkah pertama. Ya, saya tadi bilangnya juga bisa untuk zuhud ya, tidak terpengaruh sama dunia. Langkah yang kedua, kalau memang sudah seperti itu bisa makan yang halal saja. Yang kedua, sedikitkan jumlahnya, kurangi kuantitasnya. Dalam keadaan-keadaan darurat dulu, tentara-tentara yang ingin berperang karena memang di medan perang nanti bisa mendapatkan makanan, mereka sudah terbiasa untuk membawa satu butir kurma, yang mana kurma itu hanya diemut saja, habis itu dikantongin lagi. Soalnya kalau dimakan, ya ntar habis kan, nggak bisa lagi buat nanti siang, buat nanti malam. Nah, makanya itu memang karena ada keberkahan di dalamnya. Nah, jadi seperti itu saja sudah bisa membuat seneng perut gitu. Yang penting kan perutnya nggak demo ya, cacing-cacingnya. Nah, jadi memang zaman dulu itu Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat makan dengan satu butir kurma saja sudah kenyang, sudah cukup. Kenapa? Karena ada keberkahan di dalamnya. Nah, sekarang kenapa orang-orang nggak cukup dengan makan yang sedikit? Karena memang keberkahan itu sudah berkurang. Kalau misalnya keberkahan itu ada di dalam suatu barang, maka barang tersebut akan menjadi cukup bagi seseorang, walaupun terlihat tidak banyak. Nah, itu poin yang kedua. Dan jangan sampai mengurangi intensitas makan itu malah membahayakan kesehatan. Tiap-tiap orang tahu tentang bagaimana mengurangi makanan. Ya, misalnya awalnya itu nambah satu piring, ya kurangin tambahnya, habis itu satu piring saja, habis itu porsi satu piringnya itu dipangkas gitu ya. Jangan berubah ekstrim. Perubahan itu harus landscape gitu ya, tenang, jangan langsung begini ya. Kalau kayak gini nanti perutnya yang kaget bisa sakit ya. Jadi berubah itu perlahan-lahan, tapi istiqomah, ada pengurangan sedikit. Nah, itu dia tipsnya ya. Karena itulah kita pelan-pelan untuk menahan diri, menahan nafsu biar tidak terlalu dilepaskan. Yang ketiga tadi doa ya Syekh, salis doa sabar. Oh, sabar dulu. Ya, usahakan untuk bisa melatih sabar. Latihan sabar itu terkait dengan makanan sama seperti orang yang latihan dalam berolahraga. Biar bisa jadi pemain handal ya. Orang misalnya main bola, dia harus sering-sering latihan bola. Nggak mungkin bisa jadi pemain handal kalau jarang latihan. Itu juga sabar. Kalau kita pengen kuat sabarnya, berarti kita harus latihan dalam kesabaran. Nah, kayak gitu ya. Jadi انظر الطعام اللذيذ ولا تاكله. Ya. انظر طعام لذيذ ولا تاكله. هذا يحتاج الى صبر. Ya, melihat makanan yang enak tapi tidak dimakan itu adalah bagian dari sabar. Tapi kalau kenyang nggak apa-apa Syekh, kalau lapar yang susah. Jadi zuhud itu kata Syekh memang tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Nah, kayak gitu. Tinggal dijalani pelan-pelan dan butuh sabar. Yang keempat baru doa. Ya, doa. Mohon sama Allah biar dikuatkan langkah-langkahnya agar bisa istiqomah dalam kesabaran
dan juga bisa menahan diri dari hal-hal yang berlebihan dalam hidup. Kaifa ya izdihar? Alhamdulillah. Akhirun, soal sani? لا بأس إذا موجود. Kalau ada lagi nggak apa-apa soal. أخوات. Akhwat boleh? نفكر في الأرز. Udah lapar kayaknya kata saya. Sabar, saya sabar. Nanti bisa jadi zuhud ya. Nah, rubama fahimna jayidan Malaysia. فهمنا جدا. Fahimna jayidan. طيب. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم دلنا عليك. اللهم دلنا عليك. اللهم دلنا عليك. اللهم حسن أخلاقنا وأرزاقنا يا حي يا قيوم. آمين. اللهم وسع أرزاقنا يا كريم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسن إلا أنت ولا يصرف عنا سيئا إلا أنت. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تولانا. اللهم تولانا. اللهم تول أمرنا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. اللهم اغفر لمن علمنا أو تعلم منا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إن كانوا أمواتا اللهم نور عليهم في قبورهم. اللهم عاملهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا. اللهم وإن كانوا أحياء اللهم زدهم على صحتهم صحة وعلى العافية عافية واجعلهم لك مع الأنفاس ذاكرين شاكرين مطواعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين أينما كانوا يا رحمن. اللهم أدر الفتن عن بلادنا السودان. اللهم أدر الفتن عن بلاد الإسلام. اللهم اجعل اندونيسيا سخاء رخاء امنا وايمانا سلاما واسلاما. اللهم اخرج حتى اليهود والنصارى من اهلها ومن بيوتهم ومن جامعاتهم ومن اسواقهم واجعل حياه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وبينهم على طرقهم وفي انديتهم وفي جامعاتهم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طيبنا للموت وطيب الموت لنا واجعل موتنا بطيبة بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا عند الممات بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.